Hubo un joven There was a youth que el Señor lo fue formando, that the Lord started shaping him. que el Señor fue trabajando en su corazón The Lord was working on his heart hasta llevarlo a ser un rey. until he became a king. El Señor le enseñó a declarar y anunciar las cosas poderosas. The Lord taught him how to declare powerful things. Y de eso quiero hablarte. And that's what I want to talk today. De que aprendamos a anunciar la victoria. That we need to learn how to announce victory. La victoria que el Señor nos ha dado. The victory that the Lord has given. Si tú ves el Viejo Testamento y en el Nuevo Testamento también, If you read the Old Testament and the New Testament as well, tú vas a ver personas poderosas de Dios que declaraban el milagro antes de verlo. you're going to see people of God that declare the miracles before they even see. Antes de ver la mano de Dios obrar, Before they even see God's hands moving, ellos habían declarado y anunciado lo que iba a pasar. they had declared what it was going to come. Amén, Yolanda. Amen, Yolanda. Este joven This young man que conocemos como David that we know as David, se enfrentó a un gigante. he Se enfrentó a un giant. se enfrentó a him. He He faced a giant. Ah, He faced I couldn't say the word. Enfrentó. He faced a giant, pero él no llegó ahí de la nada. but he wasn't there just because. Out Out of nowhere. Hubo un proceso en su vida. There was a process in his life. Ese gigante nadie lo quería enfrentar. That giant, nobody wants to face that giant. Los guerreros de Saúl no querían enfrentarlo. The Saul's warriors didn't want to face him. Ni Saúl ni el rey Saúl lo Not quería even enfrentar. the king Saul wanted to face him. No querían, tenían miedo de él. They were afraid. All of them, they were afraid of him. Él los tenía asustados a todos. He had them, all of them afraid. ¿Cómo los tenía asustados? How were they afraid? Los tenía asustados porque el gigante estaba anunciando He had them afraid because he was declaring la derrota del pueblo de Israel. their failure, The defeat of the the people of defeat Israel. of the people of Israel. El gigante That giant estaba de frente al ejército de Dios, was in front of the army of God, anunciando y declarando announcing and declaring que los iba a derrotar. that he was going to destroy them. Que enviaran a uno de ellos. And he was challenging them to send any of them. Estaba insultando al Dios de los ejércitos. He was cursing God, insulting God. Él estaba anunciando, declarando a todos lo que iba a hacer. He was announcing and declaring everyone what he was going to do. Hasta que llegó un jovencito, Until that young man came, David. David. Un jovencito que apenas tenía 16 o 17 años. A young man that he was barely 16 or 17 years old. Mira lo que dice David en Primera de Samuel And 17, look what he says in 1 Samuel 17. del versículo 46 al 47. Verses 46 to 47. Dice, él ve a ese gigante. It says he saw that giant. Ahí está David de frente a ese gigante. So David is right there in front of that giant. Y le dice, Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y te daré hoy a los cuerpos de los cuerpos de los filisteos, a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él os entregará en nuestras manos. This day the Lord will deliver you into my hands.
and I will strike you and take your head from you. And this day I will give the carcasses of the camp of the Philistines to the birds of the air and the wild beasts of the earth, that all the earth might know that there is God in Israel. Then all this assembly shall know that the Lord does not save with sword and spear, for the battle is the Lord's, and he will give you into our hands. Yo sé y yo conozco personalmente a personas I know people personally que no les gusta que los cristianos usen la palabra declarar. that they don't like Christians to be using the word I declare, Porque dicen que la usan como si fuese una varita mágica. because they say that Christians use this like it is like a magic wand. ¿Qué estaba haciendo David? What was David doing? Él no estaba simplemente haciendo una declaración. He was not merely doing barely doing a simple declaration. Él estaba anunciando. He was announcing. Él estaba anunciando a todos He was announcing to everyone lo que iba a hacer Jehová. what the Lord was going to do. Él no dijo, yo te voy a derrotar. He didn't say, I'm going to destroy you. Él dijo, Jehová hoy te entregará en mi mano. He said, the Lord today will give you in my hands. Y como te va a poner en mi mano, And because he's going to give to you in my hands, pues yo te voy a vencer. I will defeat you. Te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza. I will defeat you and I will take away your head. Y a todos los filisteos, And to all the Philistines, los cuerpos se los voy a dar a las aves de los cielos para que los coman. your bodies, the birds are going to eat them. Eso era un anuncio. That was an announcement. Pero ¿cómo David llega a eso? But how did David came to that? Porque David es un ejemplo para nosotros hoy. Because he is an example for us today. David no llegó ahí porque llegó. He Aquí wasn't there estoy. just because he had just appeared there. No, David llegó ahí porque antes de llegar a ese gigante, Before he got to that giant, él llegó a la presencia de Jehová. he carried the presence of God. Él se acercó a Jehová He came close to God mientras cuidaba de las ovejas. while he was taking care of the sheep. Él adoraba a Dios y le cantaba al Señor. He worshipped God and he sings songs to God. Y quizás tú te lo imaginas a él con su lira, con su arpa, adorando al Señor. Maybe you imagine him with his Harp. harp, praising God, Y las ovejas alrededor. and all the sheep around him. Quizás sí. Maybe, Pero eso es solamente una pequeña parte. but that is just a little piece. Si David era como yo, If David was like me, si David, o si yo fuera como David, or if I would, or if I am like David, no. Si David fuera como yo, David was like me. David estuviera con la guitarra como yo, David would have his guitar like me, adorando al Señor. worshiping God. Pero yo de vez en cuando, y todos los meses, But I sometimes here, there, or all the every months, month, every month, sometimes even every week, sometimes even every week, yo voy a practicar el tiro en un range. I go and practice Shooting. shooting in a range. ¿Qué tenía David? What did David have? Una onda. ¿Cómo se dice eso? Un slingshot. Y David mientras adoraba, And while David was praising, quizás como yo, maybe like me, tomaba su onda, he took his slingshot, ponía unas piedritas alrededor o cualquier cosa lejos de él he would put a few rocks or something, a target, y practicaba. and he'd be practicing. Y practicaba. And he would be practicing Y practicaba. and practicing Y practicaba. and practicing Hasta que se hizo diestro con la onda. until he became a master with that slingshot. Él la dominaba. He mastered it Como dominaba su arpa.
like he mastered the harp, como dominaba su adoración. as he mastered his worship. Porque los guerreros de Dios Because the warriors of God, dominan su arma, they master their tool or their weapon, pero también dominan su adoración con But el they- Señor. but they also master their worship. Saben entrar a la presencia de They Dios, know how to enter in the presence of God, pero saben también cómo pelear. and they know how to fight. Son guerreros, They are warriors. son guerreros. They're warriors. Pero si tú eres un guerrero de Dios, But if you're a warrior of tú God, tienes que ser un adorador de Dios. you have to be a worshiper. Y ahí estaba David. ¡Shum! And there was David. ¿Para qué David hacía eso? Why was David doing this? Si él lo que hacía era cuidar ovejas. If he was only a shepherd, Pero para cuidar ovejas, but to take care of the sheep, tú tienes que saber you have to know que alguna vez va a venir un depredador that sometime a predator may come a quererse comer una oveja. and he wants to come and eat one of the sheep. ¿Y qué va a hacer David? And what is David going to do? Tiene que saber protegerse. He has to protect himself. Así que tenía su onda, So he has his slingshot. tenía quizás su vara, He might have a rod, a what? a rod, A rod, y quizás sabía manejar sus manos también. and he was probably mastered with his hands, handling things. Porque tú sabes lo que él hizo. Because you know what he did? Cuando cuidaba a las ovejas, When he took care of the sheep, se tuvo que enfrentar a un oso, he had to face a bear se tuvo que enfrentar a un león or a lion y matarlo. and kill it. ¿Era él o el león? It was his life or the lion's. Porque pudo haber salido corriendo y dejar que se comieran las ovejas. Because he could easily go run away and let the lion eat the sheep. Pero no, porque él vivía de esas ovejas. But no, because he lived out of that. Su familia vivía de esas ovejas. His family was depending on that. Él tenía que protegerlas, para eso estaba ahí. He had to protect them. Él no That's why estaba he ahí was there. para simplemente estar cantándole a las ovejas. He wasn't there just to be singing all day to the sheep. Pero el oso, But the bear el león, and the lion lo llevó al gigante. took him to the giant. El oso The bear y el león and the lion lo llevó al took gigante. him to to the giant. Por eso cuando él se enfrentó al gigante, That's why when he faced that giant, él pudo hacer un anuncio de fe. he was able to announce A faith or a announcement. faithful announcement. Es un anuncio con fe. An announcement with faith. Porque la fe no viene de la nada. Because faith doesn't come just out of nowhere. La fe de él vino por el caminar que él tenía con su Dios. His faith came because of his walking with the Lord. Así que él pudo hacer tal declaración o anuncio So he was able to do that announcement or declaring antes de ver la victoria before he saw the victory o antes de matar al gigante. or before he killed the giant. ¿Tenía miedo? Was he afraid? Bueno, lo más seguro que tenía miedo. He probably was. Tenía miedo lo más seguro cuando se enfrentó por primera vez a un león. He was probably afraid the very first time that he faced a lion. Quizás tenía miedo cuando su papá le dijo, vete a cuidar las ovejas. Maybe he was afraid when his dad first told him, go and take care of the sheep. Porque él sabía lo que significaba cuidar ovejas. Because he knew what that meant. Él sabía que iba a tener que cuidarlas con su vida también. He knew he was going to take care of them with his life. Pero él tenía miedo, pero tú sabes lo que no tenía. He was afraid, but you know what he did not have? Duda. Doubt. Él no dudó He didn't doubt de que iba a destruir el gigante. that he was going to destroy that giant. Él quizás se enfrentó a él, He may face him. hizo una declaración, un anuncio. He made a declaration or an announcement. Quizás le temblaron un poco las rodillas, Maybe his knees were a little bit shaken, pero no dudó but he did not doubt de lo que declaró y anunció. of what he announced.
Pero el anuncio no era para sus enemigos nada más, And that announcement was not only for the enemies, sino para el pueblo de Israel, but also for the people of God, for the Israelites, para que supieran que su Dios los iba a proteger. so that they know that their God was able to protect them. Así que tú caminas con el Señor, So that's how you walk with the Lord, con la espada en la mano with the sword in your hand y con tu arpa y tu adoración siempre en la otra mano. and with your harp and your worship in the other hand. Porque alguna vez vas a necesitar adorar al Señor Because you're going to need to worship God, y otra vez vas a tener que cortarle la cabeza a tu enemigo. and some other times you're going to have to cut your enemy's head. Mateo 17:20 Matthew 17:20. dice: Jesús les dijo en Mateo 17:20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieses fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Matthew 17:20. So Jesus said to them, because of your unbelief, for assuredly I say to you, if you have faith as a mustard seed, you will say to this mountain, move from here to there, and it will move. Esa palabra que él dice ahí, diréis a este monte, That word that he says there, you will say to this mountain, es una declaración, un anuncio. it's a declaration or an announcement. Primero le dice, con esta herramienta lo vas a hacer, First, he said, with this tool, you're going to do this con fe. with faith. Con la fe, que es como un grano de mostaza, A faith that is like a mustard seed, que es poderosa en sí, aunque se vea pequeña. that is powerful in itself, even though it looks tiny. Con esa fe, With that faith, era la que tenía David, it was that was that faith that David has, no dudando, not doubting. porque la palabra dice que si dudas nada recibiréis. Because the Bible says, if you doubt, you're not going to receive. Si dudas, If you doubt, no vas a recibir. you're not going to receive. Los otros soldados de Israel estaban en duda completamente. The other soldiers of Israel were doubting. Gigante, The giant, no tan gigante. I'm not so giant. Gigante, The giant, no tan gigante. not so giant. Así veían los guerreros a Goliat. That's how the soldiers looked Goliath. Y David dijo, And David said, gigante, a giant, él es más grande. and he is bigger. Gigante, That's the giant, mi Dios es más but my grande. God is bigger. Fíjate, Jehová te va a entregar en mi mano. The Lord is going to give you in my hand. ¿Cuál es tu monte? What is your mountain? ¿Qué tú le vas a tener que anunciar a ese monte? What are you going to declare to that mountain? Muévete, Move. muévete. Move away. Le vas a decir, monte eres grande, You're going to say, mountain, you're big, pero mi Dios es más grande. but God is bigger. Jehová es más grande. The Lord is bigger. Y esa es la verdad. And that is the truth. Punto. Period. Y esa verdad se nos da en el camino. And that truth is given to us on the way, on our pathway, Mientras estamos caminando con el Señor. while we're walking with God, Como David lo hizo. like David did. La verdad de que Dios está contigo The truth that God is with you, y no te va a fallar. and He's not going to fail you. ¿Tú sabes lo que pasa? Lo que hace mucha gente con la verdad, Pastor Gary. You know what many people do with the truth? Pastor Truth, Gary. Pastor Gary. La palabra dice que Dios es amor. The Bible says that God is love, ¿Verdad? right? Es verdad. That is true. La palabra dice Dios es amor. The Bible says God is love. Esa es la verdad. That is the truth. Y quizás pasas por un momento difícil en tu vida. And you may be passing by a difficult time
in your Quizás life. perdiste a alguien que amas. Maybe you lost someone that you love, Entonces empiezas a interpretar el Dios de amor. and then you start to interpret that God of love. Empiezas a analizar ese Dios de amor. You start analyzing that God of love. Yo creo que Dios no es tanto amor como dicen. And I think God is not so lovely like they say. Porque fíjate, mira lo que me pasó a mí. Because look what happened to me. Mira lo que le pasó a aquella persona. Or look what happened to that other person. Y hay gente y hay aún predicadores And there's people and even preachers que empiezan a tomar la verdad de Dios that they start to take the truth y a interpretarla conforme a su poca fe. and they start interpret according to their own faith. Eso se llama duda. That is called doubt. La verdad es verdad. The truth is Punto. truth, period. Si tú tienes que analizarla, If you have to analyze it, entonces estás creando duda en el que escucha then you are creating doubt in the person that is listening. y estás engañando al que está escuchando. And you are deceiving whoever is listening. ¿Por qué? Por más que tú lo analices Why? The more you analyze that, y por más que tú quieras acomodar esa verdad a tu duda, and the more you want to adjust or modify that truth to your doubt, la verdad nunca va a cambiar. the truth is never going to change. Nunca va a cambiar. It's never going to change. ¿O tú crees que en Puerto Rico las paredes son de bloque y cemento sólido? Or you think in Puerto Rico the walls are made of concrete, solid bricks and Concrete. concrete. Por más que tú quieras ir de frente a esa pared Even though you want to go and face that wall, y tú caminas de frente a esa pared and you're gonna walk in front of it, y le vas a dar con la cabeza, you're gonna hit it with your head. por más que tú le des, The more you hit it, esa pared no va a dejar de ser dura. that wall is not going to stop being hard. Siempre va a ser igual de dura. It's always going to be the same Hard. hard. It's gonna still be hard. Esa verdad no va a cambiar. That truth is not going to change. Así es la palabra de Dios. That's the word of God. Esa verdad no cambia. That truth never changes. Jehová es Jehová de los ejércitos. Esa es la verdad. Jehovah is Jehovah of armies. The armies. The armies. The Lord of The Lord hosts. of the armies. The Lord of hosts. Él es amor y esa es la verdad. He is love, and that is the truth. Él dijo que va a estar contigo y esa es la verdad. He said he was going to be with you, and that is the truth. Él dice que no te va a dejar y esa es la verdad. He says he's not going to leave you, and that is the truth. No trates de interpretarla o no trates de analizarla conforme a tu duda, Don't try to interpret it according to your doubts, porque esa verdad no va a cambiar. because that truth is not going to change. El que cambia eres tú. The one that changes is you. Si David se hubiera enfrentado a Goliat If David would have faced Goliath con duda, with doubt, tratando de analizar por dónde le entro a ese gigante, trying to analyze where should I get him, por dónde le doy primero, where should I shoot first, cómo le tiro la piedra, how would I throw that rock, no hubiera vencido, he wouldn't overcame. no hubiera derrotado a Goliat. He wouldn't defeat Goliath. El Señor te dice, The Lord is telling you, procura tener la fe, asegúrate de tener la fe make sure you have the faith como el grano de mostaza, like the mustard seed, pequeña pero poderosa, tiny but powerful, basada en mi verdad, based on the truth, para que le puedas decir al monte que venga, la situación que venga a tu vida, so that you can tell that mountain that is coming towards you, muévete, move away, porque para Dios nada es imposible. because nothing is impossible for God. Amén. Amen. David sabía que Jehová de los ejércitos estaba con él.
David knew that the Lord of hosts was with him. No había ninguna diferencia entre un oso, There was no difference between a bear, un león a lion, o un gigante. or that giant. Porque la verdad Because the truth era que Jehová de los ejércitos was that the Lord of hosts estaba con él. was with him. Esa era la verdad. That was the truth. En el libro de los Hechos, In the book of Acts, capítulo 3, chapter 3, versículo 6. verse 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Then Peter said, Silver and gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. ¿Qué dijo Pedro? What did Peter say? ¿Qué anunció Pedro? What did he announce? Porque lo que él estaba haciendo era un anuncio. Because he was making an announcement. No tengo oro ni plata, I don't have gold or silver. nada de eso lo tengo. I don't have any of that. Él no estaba diciendo que no tenía dinero, He was not saying that he didn't have any money, porque el que le estaba pidiendo limosna because the one that was Asking asking for him money. for money, tenía una necesidad. he had a need. Pero lo que Pedro estaba diciéndole, But what Peter was saying, no hay oro ni plata there's no silver or gold que te pueda levantar de tu that can situación. raise you up from that situation. No hay oro ni plata en el mundo There's no gold or silver in the world que te pueda levantar de tu that situación. can rise you up from your situation. Ah, pero yo tengo algo. But I do have something. Y eso que tengo te lo voy a dar. And that what I have, I'm going to give it to you. ¿Qué le dio? And what did he give him? El nombre sobre todo nombre. The name of all names. Above all names. Above all names. Le dio He gave him con fe, with faith. anunció, He announced. dijo He said con fe, with faith. le habló a ese He paralítico spoke to that man y le dijo, levántate and he told him, rise up y anda. and walk. Y él se levantó And he stood up y anduvo. and he walked. ¿Por qué Pedro pudo hacer eso? Why was Peter able to do that? Porque la verdad no cambia. Because the truth doesn't change. Pedro lo único que tenía que hacer The only thing Peter has to do, era anunciar it was to announce la verdad que estaba en Pedro the truth that was in him a ese paralítico, cripple, to that, what? cripple, Cripple? ese hombre. To that man. Declarar con fe la palabra de verdad para que se levantase. And declare with faith the word of truth so that he will raise up. Eso es un anuncio al mundo espiritual. That is an announcement to the spiritual realm. Eso es una declaración al mundo espiritual A declaration to the spiritual realm. que tiene que venir y hacerse real. That has to come and become real. Pedro no dudó. Peter didn't doubt. Él quizás dijo, o tú piensas que dijo, ay, si se levantará o no se levantará. Or do you think Peter was doubting, saying, would he stand up or not? En un momento como eso no hay tiempo de duda. In a moment like that, there's no time for doubt. Pedro caminó con Jesús, Peter was walking with Jesus. vio los milagros, He saw the miracles. lo vio resucitar, He saw him resurrecting. estuvo con él después de muerto. He was with him after he resurrected. Oye, que le diga a una persona que no puede caminar que se levante, no es nada. If he said that man to stand up and walk, that was nothing. Eso es nada. That is nothing. Si ya le estaba con uno que se había muerto y lo habían crucificado y estaba hablando con él. If he used to walk with this man that was dead and he was resurrected, Él caminaba con Jesús. he walked with Jesus. ¿Cómo va a tener duda de decirle a un hombre que no puede caminar que se levante si él había ya caminado con uno que estaba muerto y ahora vive? How is he going to have doubts of asking that man to stand up and walk if he walked himself with a man that was dead and resurrected?
Esa era la verdad. That was the truth. Y Pedro la conocía. And Peter knew this. Y la verdad va por encima de qué? And the truth goes above what? La mentira. Above the lies. Pero muchas veces lo hacemos al revés. But many times we do it the other way around. En vez de anunciar la victoria que tenemos en Cristo Jesús, Instead of announcing the victory that we have in Jesus Christ, anunciamos el problema por todas partes. we announce the problem everywhere. Hablamos del gigante por todas partes. We speak about that giant everywhere. Declaramos lo fuerte que es el problema por todos lados. We start declaring how strong that problem is everywhere. Llorando por todas partes. Crying everywhere. Y quien te oye te dice, pero ¿cuál es tu situación? And who is listening to you is like, but what's going on? Me di con la esquina de la cama. Oh, I hit myself with the corner of the bed. Yo sé que hay cosas difíciles, I know there's difficult times. pero lo que yo quiero que tú sepas, But what I want you to know, nada es más grande que tu Dios. nothing is bigger than God. Dios no te dice, declara la mentira de Satanás. God is not telling you, start declaring the lies of Satan. Si tú cometiste unos errores en la vida, If you make mistakes in life, ¿quién no? who hasn't? ¿Quién no ha cometido errores en la vida? Who hasn't made mistakes in life? Pero cuando el Señor viene a tu vida, But when the Lord comes to you, Él viene y te dice, He comes and He says, las cosas viejas pasaron the old things has passed, y aquí yo las hago todas nuevas. everything is made new. Y yo restauro todas las cosas. And I restore all the things. Amén. Amen. Y yo sé que todos ustedes lo saben porque el Señor lo ha hecho en sus vidas. And I know all of you know it because the Lord has done this in your life. Pero no anunciemos tanto al gigante. But do not announce the giant. So Cuando veas al gigante, when you see that giant, le vas a decir al gigante, you're going to tell the giant, Jehová te entregará en mis manos the Lord is going to put you in my hands y yo te voy a vencer. and I will overcome you. And I will defeat you. Jehová te entregó en mis manos The Lord has put you in my hands y yo te voy a cortar la cabeza. and I'm going to cut your head. Amén. Amen. Ay, que me llamó el banco. Oh, the bank started calling me, Ay, que si le debo tanto. or I owe so much. De que cómo lo voy a pagar. How am I going to pay this? Quizás no lo vas a poder pagar. Maybe you're not going to be able to pay it. Pero la verdad que tú y yo sigue siendo el mismo. But what? La verdad que Dios sigue siendo el mismo. But the Lord is still the same. Quizás Él te está diciendo, está bien, sal de eso. Maybe the Lord is telling you, okay, just get rid of that. Sigue caminando. Keep on going. Yo no te dije que te compraras eso. I didn't tell you to get in that. Yo te lo vendí. Did I sell it to you? Yo no te lo vendí. I didn't sell it to you. Pero no me pidas says the garantía a Lord. mí. Well, don't ask me for warranties. Esto es lo que tengo para ti. This is what I have for you. ¿Verá que es mejor? Right? That is better. Vida y vida en Life and abundancia. abundant life. Eso es lo que tengo para ti. That is what the Lord has for us. Suelta esa mentira. Let go of that lie. La montaña cuando te enfrentas a ella, That mountain, when you're facing it, no es para que te sientes a admirar la montaña y a dibujarla. it's not so that you sit down and start drawing a picture of it. No es para que le digas, muévete, It's for you to say, move away, muévete. move away. David era joven David was a young man, y cuando mató al gigante, and when he killed that giant, ahí apenas estaba empezando. he was barely starting. Después tuvo que matar un montón de filisteos, Then he has to kill a whole bunch of Philistines, todos los enemigos de Israel, all the enemies of Israel, huir porque Saúl lo quería matar. Run away. run away because Saul later on he wanted to kill him. Tuvo que correr, He had to run. tuvo que enfrentarse a sus enemigos He has to face his enemies, y en todo venció. and he overcame everything.
en cada situación. in every situation. A mí me gusta porque David dejó escrito, I like what David wrote. él dejó escrito muchas de por las cosas que pasó en los Salmos. He wrote many of these things in the book of Psalms. Pero él no escribió el detalle de lo que pasó. He didn't wrote the details of what had happened. Él escribió He wrote lo que aprendió. what he learned. Él cuando escribió, adoró al Señor por lo que aprendió. When he wrote, he wrote based on what he learned. He He worshiped worshiped God based on what he learned, con sus errores with his mistakes y con sus glorias. and with his glorious times. En Salmo 37, que todos lo debemos de leer completo. Psalm 37, that we should all read it entirely. Es poderoso ese salmo. It's a powerful psalm. El Salmo 37 voy a leer del 23 al I'm 25. going to read verses 23 to 25. Dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedaré postrado, porque Jehová sostiene su mano. Y dice ahora, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delights in his way. That he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholds him with his hand. I have been young, and now I'm old, yet I have not seen the righteous forsaken, nor his descendants begging bread. Joven fui I was young cuando maté el oso. when I killed that bear. Joven fui I was young cuando maté al león. when I killed the lion. Joven fui I was young cuando maté al gigante. when I killed the giant. Pero no se quedó ahí. But it didn't stop there. Yo seguí hacia adelante en mis pasos. I kept walking in my way, Y el Señor me ordenó los pasos. and the Lord ordered my way, Y me sostuvo con su mano poderosa. and he upholds me. Nunca me dejó en el suelo cuando caí. He never let me in the soil when I fall down. Él me levantó He lifted me up, y no me dejó solo. and he never left me alone. ¿Tú sabes qué? You know what? Tampoco me faltó pan. I didn't Lack. lack of bread. Siempre tuve comida. I always had food, Aún en el momento más difícil que tenía hambre. even in the worst times when I was hungry. Cuando David estaba con su ejército no tenía comida. When they were in the army, they didn't have food. Y David se fue donde los sacerdotes And David went to the priest, y se comió el pan que estaba en el tabernáculo. and he ate the bread that was in the tabernacle, Y no murió. and he didn't die. O sea que Dios le proveyó de ese pan. So God provided him of Cu- that bread. Cuando el ejército tenía hambre, When the army was hungry, fue donde este hombre rico they went to this rich man, y le pidió comida porque el ejército de David protegía a toda su gente. and they asked him for food because the armies of Israel, they were protect David. everyone. The armies of David, they would protect everyone. Y ese hombre le dijo que no. And that man says, no, Yo no sé quién tú eres. I don't know who you are. Ahora todo el mundo es un guerrero de David. Now everyone is a warrior of David, Y no le quiso dar la comida. and he didn't want to give them food. Y David se enfureció And David got mad, y fue a matar a ese hombre. and he went there to kill that man. Y en el camino se enfrentó a la esposa de ese hombre. And on the way, he faced the wife of that man. Y le dijo, David, perdóname, perdona a mi marido, perdona mi casa. And the lady told him, David, please forgive my husband and forgive my household. Aquí está toda la comida que necesitas. Here's all the food that you might need. Mi marido es un cabezón. My husband is Hard-headed. hard-headed. Porque David no iba solamente a matar a ese hombre, Because David was not only going to kill that man, los iba a matar a todos. he was going to kill them all, ¡A todos! to all of them.
Y la mujer sabia And that wise woman, le salió a la delantera a David. and she went Ahead, y convenció a David. and convinced David. Pero como David sabe que Jehová ordenaba sus caminos, But since David knew that the Lord was ordering his steps, Dios mismo mató a ese hombre. the Lord himself killed that man. Dios lo mató al otro día. God killed him the next day. David se llevó la comida David took the food, y de camino se llevó a su esposa. and on the way he took the wife also. Me lo llevó todo. He took it all. La lotería. The lottery. Cuando David escribió el Salmo 37, When David wrote Psalm 37, ya tenía una experiencia he had experience de que su Dios, that his Lord, aún en las fallas de él, even in his weakness, porque él weaknesses, falló, because he failed, él sabía he knew cómo ir delante de Dios. how to come before the Lord. Pero él sabía But he knew que Jehová de los ejércitos estaba con él. that the Lord of hosts was with him. Cuando él tenía que anunciar la victoria, When he had to announce a victory, él la anunciaba. he would announce it. Cuando él decía, voy a matar a ese hombre, When he would say, I'm going to kill that man, él sabía que Dios iba a estar con él. he knew God was going to be with him. Quizás la mujer lo detuvo, Maybe the wife stopped him, pero Dios mató a ese hombre. but the Lord did kill that man. Cuando Pedro anunció el poder de Dios sobre el que estaba que no podía caminar, When Peter announced the power of God over that man that could not walk, él sabía que su Dios estaba con él. he knew his God was with him. Y si tú lees la Biblia, te vas a encontrar a muchos hombres y mujeres de Dios que hicieron lo mismo. And if you read the Bible, you're going to find out many, many stories of people of God that they did the same thing. Para no dudar, For not to doubt, tienes que conocer. you need to know. Yo creo que ya había puesto una nota por aquí, déjame ver. ¿Puedes traducir eso? Oh, sorry. I think I have write down some notes here. Let me see. Let me check. ¿Dónde está esa nota? Where is that note? Ok, ya la vi. Okay, I saw it. Tu Dios, mi Dios, Your God, my God, no viene a quitarte. He's not coming to take you things away. Él viene a darte He's coming to give you las cosas de su reino. the things of the kingdom, His kingdom. Él viene a darte el bien. He's coming to give you good. Él viene a sanar tu vida, He's coming to heal your soul, a libertarte. to deliver you. El que viene a robar, The one that is coming to steal, el que te viene a quitar, the one that is coming to take away, es Satanás. it's Satan. Ahí está la mentira. That's the lie. There's the lie. La verdad The truth nunca va a cambiar. is never going to change. Y la verdad es And the truth is que tu Dios that your God siempre quiere el bien para ti. always wants good for you. Siempre. Always. Ponte de pie, por favor. Let's stand up. Nunca anuncies las mentiras del enemigo. Never announce the lies of the enemy. Siempre la verdad de Dios. Always the truth of God. Si quieres conocer más la verdad de Dios, If you want to know more of the truth of God, adórale. worship Him. Métete en su palabra Read the Bible para que conozcas a tu Dios. so that you know Como your lo God, conoció David, as David knew Him, como Pedro, as Peter knew him, como Pablo, as Paul knew Him, como todos los hombres que estuvieron ahí con el Señor, like as all those men that were there with the Lord, como Abraham, like Abraham, como Jacob, like Jacob,
Amén. Amen. No compres la mentira. Do not buy the lies. Anuncia la verdad And announce the truth, y verás la victoria. and you'll see the victory. Amén. Amen. Dale gracias al Señor. Give thanks to the Lord.